हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ। आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भल थे आ खुशी थे। सांग मैंने आ गोटे नुआ वीडियो आ गोटे नुआ रेसिपी की आपण मानक स्वागत। सांग मैंने आज जो रेसिपी हम से भेज रे हम ताने जह्नीर रेसिपी हम। सांग मैंने आ बिल्कुल लेट करवानी तुरंत जीवा आम बनवा जह्नीर रेसिपी आपर देखेबी आपण मानक तार मेकिंग प्रोसेस। सांग मैंने आ लेट करवानी जम्मा एबे जीवा बनवा जह्नी रेसिपी। सांग मैंने आवश्यक सामग्री रहा जह्नी तो रहा आलू तो रहा एपट रहा पियाज बिलाती अदरक पेस्ट कंचा लंका धनिया गुंड हल्दी गुंड लंका गुंड और गोटा जीरा बास सिंपल। एबे आमे करबा आरंभ मैगी तापर कहबा केमती टेस्टी समय।
ସାଙ୍ଗମାନେ ରେସିପି ତ ସରିଲା ଆଉ ଖାଇଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ନେବା ବିଦାୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାନ୍ତୁ, ନିଜେ ହସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।